हाय संग मैंने नमस्कार हाँ सर आपण सब भलर थे तो आज है रविवार आमर ये सब मानने हाट रविवार बंद मार्केट आपण जानते पूर्व वीडियो बहुत थर कही आए टाइम है सातटा मानने जस्ट बापा तक आज कहते बेणुस जावाई हाट को चल मोर कम अच्छी मत नहीं चल सांगे सांगे पलि आसा कहीं मेघ हो बेणुस कहले तो ये बेलू से मुझे जाइनि हाट को तो चलतु आज आसी नी बेस लोक सातटा बेलू तो चलतु बापा से बाहर अच्छा पु भी तार सका उठी खेलुचे सी 4टा 4:30 बेलू उठी तार खेलुचे तो सी जदि बाहर पुणी माने गला सब ताकू भी नहीं जाते पड़ो तो चलतु सकाल सकाल हाट को बापांर मोर आ ये छाड़लानी टोटाल ये भी आसला हाटर अच्छे आम बंद हाटर तो सकाल सकाल हाट लगे एवं टाइम है 7:40 बापा आज पूरा बेणुस पलैले कहले वर्षा हवा पड़ा ये तार आउ छाड़लानी कहला ना मुझे बाबा जीवु ना अना 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 तो चलते सब बैक कैमेरा कर देखा हाँ बापा से अच्छा हाइड ये बापा पान आनुंट जो खदी पिंधुंट बापा आउ ये तो छाड़लानी टोटाल ये बाबा ये देखनी किए अन किए किए लो बिलाती आज केते अच्छी 30 टका ना ना ठीक अच्छे हाँ 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 तो ये बापा अच्छा ये लंका पूरा आज पूरा भाई पूरा बाछी बाछी आंचन गला ना ये पोटल गुड़ा मु बाछी शिखिनी नबू ना बाबा तू बाछी शिखी ना बाछी दबू ना पोटल कौन हो गाड़ी उपर बस कौन हो जीवाना घर को ना जीवानी बाबा जीवाना घर को ना जीवानी मामा का देखिए जीव ना देखी देखिए इलु बाबा टोटाल गाड़ी नहीं कि बाहर कौन छाड़ दौने टोटाल मत नहीं कि जाओ बाबा घर को जाना घर को जाना खाली बुल खाली बुल बाई आई जान बाई आई जान बाई आई जान आ होनु कि कही नहीं बाई आई जान बाबा लेकिन बाई बाई होनु क्या हो तू खेल कई आसना तू खेल आसिक पहुँचलु आउ बाबा छाड़ से धरी टोटल भिड कि करहलानी आउ बापा तार माछ आनुचंदी मु जानी माने से मु पुओ को धरली आ से तार परियापत्र आनले माने बापा तो बाछी पारे नहीं कर से सब दुकानी जो आम सब आणु से तार देदेला तापर बापा तान के चिंगड़ी माछ देखी नहीं आसन मु जानी घरे आसी देखला बेलू चिंगड़ी माछ बापा नहीं आसछंदी देखला गाँ को गोटे आसला माने जे दिए आम घरे आसी सब सी भी दे जाइए माँ तार सेठू 500 रखीदे आ बापा भी हेठू 500 नहीं पलि आस तो जानते नहीं कि आसी न था से नहीं आसछंदी आ माँ तार आनिकी बाछिब माँ तार से पुओ को धरिकी अच्छी आए मामा तार से पोटल तरकारी कर देखे था मु पुओ को धरले से बाछिब आते टाइम है आदि टे हेल्प न कन से पुणी आज सब लेट हो तो मुझे गाधे था गाधेवा छाड़ा पर गाधेमी आगे धंदा बुझे तो चलतु सब बैक कैमेरा करके देखो ये पलैला 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 ध 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 ए गला मामा तो पछपटर आज दीदी पुणी कमेंट करिए पुणी कला टिपा देनु आज
आज पूरा सकाल गलानी बापा आज कहले मेघ हम चल पड़े चल सकाल देखला बेलू खरा माने प्रबल मेडिसिन टा खाइबा पानी औषध खाइबा मेडिसिन खाइ ना देई पड़े आ लास्ट मेडिसिन थिला हे पानी ढाल दबा आइला ताकू टे कला टिपा न दे से देखो ना से हल्ले मुली से सोइथिला अवस्था न गाउ ना माँ ହେଇଛୁ ଜାଣିନୁ ନା ଛୁଆର କେତେବେଳେ କ'ଣ କେମିତି କ'ଣ ଦିଦି ଜାଣିନେ କେତେ କ'ଣ ପାର୍ଟି କରି ଲାଷ୍ଟ ବାବା ଯୋଉ ପଟେ ରଖିଲେ ସେଇ ପଟେ ପହଞ୍ଚ ଚା ଚା ତା ସାର୍ଟଟା ଟିକେ ଟାଣ ଏଟା ଛୋଟ ହେଲାଣି ତାକୁ କଥା ଆର ସାର୍ଟଟା ପିନ୍ଧିଦେଲି ଜି 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 ଏଇଟା ପିନ୍ଧିଲା ଦେ ଚାଲ दे मेडिसिन खाई दे माँ बापा आनी मुझे धोनी बापा धोले मु परिवा आनी तापर बापा को धोले मु हालू फलू सब माने मु धोने सी आनले सी धोने मु आने बापा धरी पारना मैंने कहनी मु धरुची आप नाम हौ मामा आ तो काम हल्का करदेला पुओ देखियो आसुनु बाबा हाँ हाँ बाछि देनी माँ पारिबनी हाँ 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 लो केते आड़े फेंकला माँ देखिबा देखिबा सब बाछि देला तो काम हल्का करदेला रागुचु कौन गोटे सेटा भल कथा ना तो पुओ तो काम हल्का कर दउची तू तार हाँ ठीक है आ पड़ेबा आम चल पड़े बापा कौटा आन बापा ये बेलार बोधे ओ जरी हाँ सब भल से एका ये जो आनी से आनी आम जाणीनु न आन न था पाउस कौट ये चुली ना से चुलटा तो भांगी देच कादुओ किए कर कादुटा चुली मुना कोदाल ये करदेमी चुली बिछा दो कोदाल हांदेन ये कर दो बापा कथार कौन पाइब सी कह सांगे सांगे कर हेटा एबे हबनी भात बसई ना हो गला ना भात ना है पूरा जोर जलु पुआटा शोला से केते कष्ट ये कौन हम तरकारी आज कौन कौन हम बापा तो रविवार आज खाइबे चिंगड़ी पोटल तरकारी बापा खाइए ताने खाली चिंगड़ी भाजी दब कहीं तरकारी कर था केते काम माने केतर कौन कर था पुणी एति कला बेलू पुणी पुओ तार तो आगे से हेटी जहाँ है मत खाली डर मानुचे कांद जमी न कांद तो भोक लगे एटा कौन बस बस पोईनाड़ी आलू এই মনে পড়া এই যে কড়াটা না এই কড়াটা ফুটি যায় যেটা কাই বসাউছ এটা বাপা করନ୍ତି এটা আইଁଷ କରିমি না সেতমে এটা রান্ধ দেন্তি এটা সব যেতি সব পানি গড়ো সে সব গ্যাস উপরে পড়ি পুরো সিজা কোটি বসছে হেটি পুরো সিজা এটি বসে যে মু গলা পরে সব কাম সার দেলি ছোট মোটো কাম সব সরি যায় এই বাকি ଥିଲା এই সিজা বসে बाटियो ना ग्राइंडर
ବାଟି ମିଶେଇ ବଟା ହବ ବଟା ତରକାରୀଟା ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ତାହେଲେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡରଟା ବିକିଦେବା ମାନେ ବିକିବା ନାହିଁ। ଚୁଟି ବାଲାକୁ ଦେଇଦେବା କି ଚୁଟି ହେଲା ନେଇକି ବୋଧେ ତାଙ୍କ ଚୁଟି ବାଲାକୁ ଦେଇଦେବା ମଟର ଖାଇଦେବା କ'ଣ କହୁଛୁ ଦେଇଦେବା ଗ୍ରାଇଣ୍ଡରଟା ସେଇଠି ଅଛି ମୁଁ ଆସୁଛି ଚୁଟି ବାଲା ମୁଁ ତାକୁ ଦେଇଦେବି ମାତ୍ର ଆମର ବଟା ଭଲ ମାନେ ଆଗେ ଅଳ୍ପ ଦିଟା କରିଦେଉଛି କାହିଁକିନା ସବୁ ବାଛିଲା ବେଳକୁ ଲେଟ୍ ହେଇଯିବ ପୁଅଟା ଏଣେ ହଇରାଣ ହେଉଛି ନା କ'ଣ ସେତିକି ନା କେତେ ହଁ ସେପଟେ ଖାଇ ବସିଲାଣି ଜଲ୍ଦି କରିକି ଦେଉନି କେଉଁଠି କରିଥିଲୁ ମୋ ପାଖ ଦେଖୁଥିଲି ଖାଇକି ଶୋଇପଡ଼ୁଥିଲି ଖାଇକି ଶୋଇଥିଲି। ହଁ ମୁଁ ଯାଇକି ଉଠେଇନି ହଁ ଠିକ୍ ମାନିଗଲୁ ମୋତେ ଭାରି ଲୋ ମାଲୋ ନିଜେ ଘୁଚିକି ପଳଉଛି ମୁଁ ଠିଆ ହେଇଛି ହେ ଭଗବାନ ମୋ ପେଟର ପଡ଼ିଥାନ୍ତେ ସେତେ ସେ ମିଛରେ କହିଲେ କ'ଣ ମିଛର ନିଜେ ପକେଇ ଦେଇକି ଘୁଚିକି ପଳେଇ ଯାଉଛୁ ମୋତେ ମୁଁ ସେଭଳିଆ ଠିଆ ହେଇଛି କଢ଼େଇ ନେଉ ପକେଇ ଦେ ଆମର ତ ଡିଜିଟାଲ ରୋଷେଇ ଆଇଛି ସେ କଡ଼େଇ ମଡ଼େଇ ଫେଙ୍ଗି ଦେଇକି ରୋଷେଇ କରିବ ଲାଷ୍ଟକୁ ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ ରୋଷେଇ ନା କ'ଣ ତମ ଗାଁରେ ରୋଷେଇ ଲୋକ ଥିବ ନା କଡ଼ା ଟେକିକି ଫେଙ୍ଗି ଦେବା ରୋଷେଇ ମୁଁ କାହାର ଦେଖିଲି ସେ ଶାଗ ଗୁଡ଼ା ଆଜି ଭଜା ହବ ନା ପୁଣି ତାକୁ ପୁଣି କଟା ହବ ଭଜା ହବ କେତେ କାମ ଆଜି କଳମ ଶାଗ ଏଇଟା ପୁଅ ହଁ ପୁଅ ବାଛିଥିଲା ତ ପୁଅ କେତେ କାମ କରିବ କହୁଛୁ ତମେ ସିନା କରିପାରୁନ ନା ଏଇଟା କ'ଣ ପାଣି ବାହାରିଲାଣି ବେ ଚିଙ୍ଗିରେ ପାଣି ବାହାରୁଛି ବା ପିଲାମାନେ ଏତେ ଖୋଳପାଟା ବାହାର କରିଦେଉଛ ତମେ ବାହାର କରୁଛ ତମେ ସେଠି ଖାଇଦେଉଛ ଭଗବାନ ଜାଣନ୍ତି ଯାଇକି ଦେଖୁନ କଞ୍ଚାଟା ଖାଇଦେଉଛନ୍ତି ତମେ ଖାଉଥିଲ ବୋଧେ ଆଗରୁ। କିଏ ଜାଣିଛି ଖାଇଦେଉଛ ଯାହା ବଳିଲା ଆଣିକି ଭାଜିକି ଦେଉଛ ଇଏ ଡାଲିରେ କ'ଣ ପାଣି ବାହାରିଲାନି ଚିଙ୍ଗିଡ଼ି ଏଇଟା କ'ଣ ଏତେ ପାଣି ବାହାରୁଛି ଏଇଟା ଭଲ ଚିଙ୍ଗିଡ଼ି ନୁହେଁ ନା କ'ଣ ମା ତ ମାମା ଏବେ ଭଜା ସରିଗଲାଣି ମାମା ତା ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ଭାଜିଦେଲା ନା କ'ଣ ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ଭାଜୁଛୁ ତ ହଉ ଏବେ ତରକାରୀ ହେବ ଆଉ ବାପା ଆଜି ଖାଇବେନି ତାର ପୋଟଳ ତରକାରୀ ସବୁ ରେଡ଼ି ପିଆଜ ମସଲା ସବୁ ରେଡ଼ି କରିବୁ ନା ତରକାରୀ ନା କାଉ ଡାକିଆ ଠିକ୍ ଅଛି ସରିଗଲା ସେଇ ପା ସବୁ ଲେଟ୍ ପୁଅ ପାଇଁ ତାକୁ ଟିକେ କେହି ଧରୁନାହାନ୍ତି ସେ ମୁଁ ଧଇନେ ଇଏ କାମ କରିବ ନା ସିଏ ଧଇନେ ମୁଁ କାମ କରିବି ସିଏ ଉଠିଲାଣି ସେ ତାର ସେଠି କାନ୍ଦୁଛି ତାକୁ ଏବେ ଯଦି ମୁଁ ଧରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଧଇନେ ଆଉ ଭିଡ଼ ହେଇପାରିବନି କ'ଣ କରିବୁ ପୁଣି ଏବେ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲାଣି ନା ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ଗଲେ ପୁଣି 4ଟା 7ଟା ହେଲେ ମୁଁ ପୁଣି ବାହାରିଯିବି ଚିଙ୍ଗିଡ଼ି ନହେଲେ ତରକାରୀ କରିଦିଅ ହେଲା କରିସାରିନେ ଦେଖିବା କରିଦିଅ ମୁଁ ଯାଉଛି ପୁଅ ଦେବି ଲାଇନ୍ ପଳେଇବ ଜଲ୍ଦି କରିଦେ ନହେଲେ ଲାଇନ୍ ଯଦି ପଳେଇଲା ପୁଣି ଏଇଟା ଅନ୍ଧାର ତ ଆହୁରି ଶାଗ ଅଛି କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ଇଏ ଚିଙ୍ଗିଡ଼ି ଏତିକି ତରକାରୀରେ ପଡ଼ିବ ଆଉ ଯାହାର ହେଲା ମା ତା ରଖିଦେଇଛି କାହିଁକିନା ବାପାଙ୍କର ଆଜି ରବିବାର ନା ସିଏ ଖାଇବେନି ସେ କାଲି ଖାଇବେ ଆଉ ଶାଗଟା କାଟିକି ୟା ପରେ ଭାଜିବୁ ତୁ ନହେଲେ କରୁଥା ମୁଁ ଚାଲିଲି ପୁଅ କତି କାକୁଡ଼ି ଗୁଡ଼ା ପକେଇଲେ ଭଲ ଲାଗିବନି ମାନେ ସବୁ ହେଲା କିନ୍ତୁ ମିକ୍ସଚର୍ ଟିକେ ହେଇଥିଲେ ଆହୁରି ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା ମା ବାପା ସବୁ ଖାଇସାରିଛନ୍ତି ଆଉ କେବଳ ଆମେ 2 ଜଣ ବାକି ଥିଲୁ ଲାଷ୍ଟ ତ ତରକାରୀ ହେଲା ଆଉ ମାମାର ସେଠି ମା ତାର ପୁଅକୁ ନେଇକି ଯାଇଛି ବୁଲିବା ପାଇଁ
ସେ ତ ରହୁନି ଟୋଟାଲ୍। ସକାଳେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଗଲା, ପୁଣି ଏବେ ମା ତାକୁ ନେଇକି ଯାଇଛି ସାଇଆଡ଼େ। ସେ ଖାଲି ବୁଲିବ। କମିଗଲା ମିକ୍ସଚରଟା, ଖାଲି ମିକ୍ସଚରଟା ହେଇଥିଲେ ହେଇଯାବ। ଏଟା ପଖାଳ ଭାତର ମିକ୍ସଚର ଗୋଳେଇକି ଖାଅ।